बंधु माने 29 जून 2026 सोमवार दिन पड़ुछि पवित्र देवस्नान पूर्णिमा। तो बंधु माने एही दिन ठारू आपणकर जीवन रे अर्थात मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। कारण एही निकटरे प्रमुख ग्रह माने निजर राशि परिवर्तन कर सारिछंती। तो एहार गुरुत्वपूर्ण प्रभाव आपणक राशि उपरे पड़िबाकु जाउछि। तेबे बंधु माने एही देवस्नान पूर्णिमा परे आपणकर जीवन रे केउ सबु परिवर्तन आसीबाकु जाउछि, केउ सबु विशेष घटना गुड़िक घटिबाकु जाउछि, आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यवसाय प्रत्येक आपणक पई केउ फलाफल देबा पई जाउछि से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। सेथि पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणक कुंडली रे ग्रह मानकर स्थिति किभଳି रहुछि। तो आपणकर मेष राशि अटे एवं मेष राशिर राष्ट्राधिपति हेउछंती मंगल, जे कि वर्तमान आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करुछंती। सूर्य तृतीय भावरे गोचर करुछंती। गुरु, बुध एवं शुक्र चतुर्थ भावरे गोचर करुछंती। केतु पंचम भावरे, शनि द्वादश भावरे एवं राहु आपणकर एकादश भावरे गोचर करुछंती। वर्तमान आपण शनि 7.5 प्रथम पर्याय दे गति करुछंती एवं जुलाई 27 तारिख रे शनि वक्री हेबा पई जाउछंती। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आमर आपणकर स्वास्थ्य विषय। तो मंगल जेहेतु आपणकर प्रथम भावर अधिपति एवं वर्तमान द्वितीय भावरे गोचर करुछंती एवं जुलाई मास सारा मंगल द्वितीय भावरे गोचर करिवे, तांकर कोनोसी राशि परिवर्तन हेबार नाही एवं गुरु मध्य एक केंद्र कोणीय घरे अछंती। सूर्य मध्य 16 जुलाई रे केंद्र रे प्रवेश करिवे एवं शनि द्वादश भावरे अछंती। तो आपणको स्वास्थ्य प्रति किछिटा ध्यान देबाको पड़िबो, कारण शनि द्वादश भावरे अछंती एवं सूर्य तृतीय भावरे अछंती, जहाँ सूचाई थाए कि विशेष करी आपण यात्रा करिबा समय किंबा दूरयात्रा करिबा समय पादरे जंत्रणा अनुभव करि पारंती, थक्कापण भली समस्या अनुभव करि पारंती। शनिकर दृष्टि आपणकर द्वितीय भाव एवं षष्ठ भाव उपरे रहुछि। तेणु गोड़ जंत्रणा, आंठु गंठी रे व्यथा, पाद फुलिबा एही सबु समस्या देखा देई पारे, जेहेतु शनि द्वितीय भाव को देखुछंती, जहाँकि आपणकर गला को नियंत्रण करे। तो आपणकर गला संबंधित समस्या देखा देई पारे। एलर्जी, इन्फेक्शन किंबा बारंबार थंडा काश हेबा भली संभावना मध्य देखा देई पारे। आपण दांत सह जड़ित किछि स्वास्थ्य समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। मने रखंतु मु आपनको भयभीत करिबा पई किंबा अत्यधिक नकारात्मक हेबा पई कहू नाही, किंतु आपण ए सब प्रति सचेतन रहिबा उचित एवं किछि प्रतिकार अनुसरण करिबा उचित। एबे आसंतु आगको बढ़िबा। आपणकर शिक्षा क्षेत्र किभଳି रहिबो से विषय आलोचना करिबा। आपणक पई पंचम भावटी शिक्षार भाव होइथाय एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती सूर्य। तो सूर्य जेहेतु आपणकर तृतीय भावरे गोचर करुछंती एवं आपणकर पंचम भावरे केतु गोचर करुछंती, तो आपण निश्चित भावरे लक्ष्य करिथिबे जे गत वर्ष किंबा 8-10 मास मध्यरे कोनोसी कोचिंग क्लास किंबा अन्य कोनोसी कार्यक्रम रे आपण जोग दैछंती एवं तापरे आपण सेथिरे असंतुष्ट अनुभव करिछंती। आपण कोनोसी स्थान रे एडमिशन नेइछंती कि जेपरि कोचिंग सेंटर, स्कूल किंबा कॉलेज किछि समय पई एवं तापरे अन्य कोनोसी स्थान रे आपण एडमिशन नेइछंती एवं पूर्व स्थान को छाड़ी दैछंती। आपण कोन एहा करिछंती कि? जदि आपण ए पर्यंत एहा करिनांती तेबे निकट भविष्यत रे आपण ताहा करि पारंती। केवल जुलाई रे नहे डिसेंबर पर्यंत जे कोनोसी समय रे होई पारे, कारण केतु आपणको असंतुष्टिर भावना प्रदान करिवे, आपणको मध्यरे द्वंद्व देबे, आपण प्रत्येक विषय को नेकिना कंफ्यूज होई जिवे। तो आपणको ए सब प्रति विशेष ध्यान देबाको पड़िबो। आपणको आपणकर मन को नियंत्रण रे रखिबा पई पड़िबो। आपणकर मन जेउठारे लागुची ताको पुणी थरे नियंत्रण करंतु।
ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଫସିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କେବଳ ସେହି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହେବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 16 ପରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଜୁଲାଇ 16 ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଆଡମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଜୁଲାଇ 16 ପରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କେବଳ ଆପଣ ନିଜର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ତ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କେତୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1-12ର କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେବ, ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୁଲାଇ 16କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେହେତୁ କେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। କେତୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବି ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଆସିପାରେ, ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେତୁ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସୁଧାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ତ ଜୁଲାଇ 16 ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ସୁଧାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ପଜିଟିଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଜୀବନସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ତ ଜୁଲାଇ 5 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେବ। ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍, ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ଦେଖିବା ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିଭଳି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହାର ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି।
आपण भय करंतु नाही। यह आपणक पई एक बहुत भलो सुजोग प्रदान करुछि। आपणकर भाग्य शक्तिशाली। तो निश्चित भाବରେ जदि आपण किछि शुभ मांगलिक कार्य आयोजन करिबा पई चाहुचंती किंबा कोनोसी धार्मिक अनुष्ठानिक कार्य करिबा पई चाहुचंती आपण करि परिबे। एही समय आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती, कोनोसी धार्मिक कार्यक्रम रे आपण योगदान करि पारंती। आपणकर मन धार्मिक कार्यकलाप आड़क अग्रसर हेब। तो बंधु माने आपण जे कोनोसी कार्य रे आगको बढ़ंतु एवं चेष्टा जारी रखंतु, निश्चित भाबरे आपणको सफलता मिलिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर क्यारियर किभଳି रहिबो। तो बंधु माने कुंडलीर दशम भावटी होइथाय क्यारियर भाव। आपणक दशम भावर अधिपति हेउचंती शनि, जे कि वर्तमान द्वादश भावरे गोचर करूछंती। एहा व्यतीत जुलाई 27 रे शनि बक्री मध्य होइछिबे। गुरु बुध एवं शुक्र आपणकर दशम भाव को देखुछंती। यह आपण को बहुत क्रिएटिविटी बनाउछि। आपण स्मार्ट वे रे काम करिवे। राहु मध्य एकादश भाव रे अछंती। गत 8-10 मास मध्य रे जदि आपणकर पदोन्नति होई नाही तो निश्चित भाव रे अल्प किछि दिन मध्य रे आपणकर पदोन्नति हेबाकु जाउछि। गुरु एवं शुक्रंकर दृष्टि एठारे रहुतिबारु एवं सूर्य मध्य 16 जुलाई को आपणकर दशम भाव को देखिबे। तेणु जदि आपण बहुत चेष्टा कला परे मध्य आपणको चाकरी मिली पारु नथिला तेबे चाकरी मिलिबार संभावना बहुत अधिक, एक दृढ़ संभावना अछि कि तेणु आपण निज तरफरु चेष्टा जारी रखंतु। जदि आपण चाकरी करूछंती तो आपणको ऊपर को अतिरिक्त दायित्व आसी पारे, कारण वर्तमान आपणकर शनि 7.5 रो पर्चा चलीछि एवं शनि द्वादश भावरे अछंती। तेणु आपणक उपरे दायित्व बढ़िबो एवं आपणकर कार्यभार वृद्धि पाइबो। विशेष करी यात्रा संबंधित कार्य अर्थात आपणकर काम पाई आपणको अधिक यात्रा करिपा को पड़ी पारे। दूर यात्रा हो, विदेश यात्रा हो, एभली किछि यात्रा करिबा पाई पड़ी पारे। जदि आपण सेमिति किछि ट्रैवल करू नाहंती तथापि आपणकर वर्तमानर कर्मक्षेत्र रे आपणकर कार्यभार बढ़िबो। आपणकर पदवी किंबा चाकरी प्रोफाइल परिवर्तन होई पारे, तथापि आपणकर दरमा एवं आय मध्य वृद्धि पाइबो। यह सहित सूर्य जेहेतु बहुत भल स्थिति रे अछंती, गुरु बुध एवं शुक्र आपणकर द्वादश भाव को देखुछंती। तो जदि आपण वर्तमान विदेश रे अछंती तेबे आपण खुशी होई जांतु, कारण द्वादश भावरे गुरुंकर दृष्टि विदेश रे रहुथबा लोकंक पई ग्रोथर संकेत दिए। यह जेपरी सुजोगर द्वार खोली देउछि। यह विदेश यात्रा एवं विदेश रे चाकरी पई उत्कृष्ट। तो क्यारियर दृष्टिकोण आपणकर बहुत सकारात्मक देखा जाउछि। आपणक पई आसुथबा दायित्व गुडी को आपण ग्रहण करंतु, कारण जेतेबेले आपणको बड़ किछि अचीव करिवार थाए, बड़ किछि मिलिबार थाए, सेतेबेले आपणको अधिक दायित्व मध्य ग्रहण करिबाकू पड़ी थाए। ए कथा मने रखंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर बिजनेस किभଳି रहिबो। तो बंधु माने जुलाई मासटी को जदि देखिबा तो बिजनेस पई मासटी बहुत अनुकूल रहिबो। बुध 7 जुलाई को बक्री होई आपणकर तृतीय भाव में प्रवेश करिवे। तो आपणकर व्यवसाय रे किछि गुरुत्वपूर्ण कार्य करिबा किंबा किछि नूतन योजना करिबा पई एक बहुत भलो समय। व्यावसायिक संभावना आशाजनक देखा जाउछि। आपण किछि बड़ अचीव करि पारंती। आपण आपणकर बिजनेस को आगको मध्य बढ़ाइबा पई आपणको सुजोग मिलिबो। तो आपण जदि किछि नुवा बिजनेस स्टार्ट करिबा पई चाहुचंती किंबा पार्टनरशिप बिजनेस करिबा पई चाहुचंती तो आपण आगको बढ़ंतु, किंतु मने रखंतु आखि बुझी केबे भी कोन कहा उपरे भरोसा करिवे नाही। जदि आपण किछि डॉक्यूमेंट रे साइन करूछंती तो आपण भलो भाबरे पढ़ी भाबी चिंती साइन करंतु एवं आपणकर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट को सब बेले गुरुत्वर सहित निज पाखरे रखंतु। एबे आसंतु जानिबा किछि प्रतिकार विषय जो प्रतिकार गुड़िक करिबा द्वारा आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं जहा किछिटा अशुभत्व रहउछि से गुड़िक मध्य खंडन होई जिवो। तो बंधु माने सेथि पई आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु। प्रत्येक दिन मंगलंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन चंद्रमांकर बीज मंत्र संध्या समय 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं आपण जेते पारिबे गो मातांकर सेवा करंतु, जहा फल रे शनिंकर प्रभाव कुप्रभाव आपणको उपरे कम हो जिवो
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।